हाय सांग मैंने नमस्कार मुझे गोटे वीडियो को स्वागत करुच्ची मु बादल आपण मानक आज गोटे भल जिन देखा जाऊँगी से जगटा हूँ व्यास सरोवर गोटे जगह अच्छी जाजपुर फेमस जगटा ये प्राय पूर्व मेला होता मेला सरी जाइए आम पलैसु समस्ते फैमिली देखापी मोना भी अच्छा सांगे पीऊ अच्छा आम जाऊँ आगे पहुँचला मुझे देखी कौ भाया कौन अच्छी केमती जगटा निश्चय देखिए चलते स्टार्ट करदे आम एवं सांग मैंने अलरेडी पहुँची जाइए व्यास सरोवर में देखिपे ये व्यास सरोवर बोर्डटा मराई मुझे देखा आपको ये हूँ व्यास सरोवर बोर्ड देखिपे मुझे भितर जी आ पीहू मोना भितर पलि आसती चलते देखा यहाँ हूँ मेन गेटा व्यास सरोवर देखिपे यहाँ हूँ मेन गेटा चलते भितर को एंट्री करिया यहाँ हूँ व्यास सरोवर देखिपे यहाँ हूँ बोर्ड किसी दिन पूर्व यहाँ मीटिंग होता है ओपन होता है आसते उद्घाटन करने सीएम आसते चलो देखा ये भल सिंह अच्छी ये आगू जा गोटे केमती सब रास्ता देखिपे केते फूल गछ बहुत बढ़िया फूल गछ लगी बहुत लोग जावास कर एबे सेम किसी ना आ देखिपे केते सुंदर भाव माने बगीचा कराई फूल गछ विशेष लगे ना किंतु मस्त जगटा है बहुत बढ़िया है देखिपे केते सुंदर भाव है काम भी करछन किछि लोक माने एठी एबे चली आगे पीऊ हरिका देखिपे टोटाल केमतिया गछ केते सुंदर माने केमती देखिपे केते सुंदर भाव आगु चलन देखिया चली कितने सुंदर जगह देखिपे बहुत बढ़िया जगह बोर्ड टिकेट टिकेट काउंटर मरा टिकेट फिकेट किसी सिस्टम ना है आगू हम बोधे टिकेट यहाँ पूरा एक्चुअली पूरा टोटल कुसुमा टाइप रही जाजपुर टाउन गोटे कुसुमा अच्छी जगह देखिए से टाइप रही बहुत बोर्ड सिस्टम ना किंतु पोखरी भी बहुत बढ़िया है देखिपे केते सुंदर बहुत लोक मैंने भी बुलूँ आ किसी फेस्टिवल ना सेमती किसी लोक मैंने बुलूँ सेमती खुशी रे चलते आगू देखा कौन सब अच्छी एपटे केते बड़ पोखरी टोटाल दी पटे पोखरी अच्छी मुझेपट बाटे बुलिकी आपण मानू देखेबी ना भी कुंभीर एठू कौट आसो देखो पाखु जाकि केमती जगह देखिपे जगह बहुत बढ़िया है शूटिंग फुटिंग करने पूरा बढ़िया है किसी रील्स फिल्स कर पे शूटिंग फुटिंग कर चलते सेपट को देखा कौन सब चली पीहू पीहू बाबा मोना पीहू आगे चलते देखिए हाई कर दियो ये चली मोना पूरा डांस कर रील्स करियो बोधे आज पीहू नहीं मो झील भी बहुत खुशी अच्छी आगू बहुत भल जिन देखेबी चलतु यहीपटे मुझे देखी दूसरी बहुत पूर्व वीडियो गोटा पकई देखी गोटा ऐतिहासिक जगह बोली गोटा गुंफा थिला जाजपुर से गुंफाटा व्यास सरोवर को लगी मुझे आपण मानक गुप्त गंगा बोली गोटे जगह अच्छी मुझे शुणी ये जगटा को जाऊँगी देखे आपण मानक देखी गुप्त गंगा यहीटा ना कौन चलते देखा गुप्त गंगा देखा ना कुंभीर ना हाँ यहीटा हूँ गुप्त गंगाटा जोटा माने देखुली पूर्व वीडियो आप देखिथे जो व्यास सरोवर बाट अच्छी गोटे जगह यही गुंफाटा एटा पानी बहुत हो देहरे आटा देखी होनी यही बटे बाट अच्छी तार सिक्रेट गुंफा कौटी अच्छी आपण मानक देखापी मुझे बहुत थर कही व्यास सरोवर बाट अच्छी बोधे मोर गोटे पूर्व वीडियो देखी मुझे पकई गोटे गुंफार रहस्य ऐतिहासिक जगहटा यहाँ हूँ से जगह ये माने तार बाट ये अच्छी चलते देखा सब मूर्ति देखिपे केमती सब मूर्ति सब रखाई सब ठाकुर सब मूर्ति माने बहुत मूर्ति बढ़िया बढ़िया मूर्ति सब चारिपट भ्यू देखिपे केमती आसी
बहुत बढ़िया आसपटे भी होती पिला खेलवाई मुझे देखेबी आपण मन जाकि आउपटे लोक मैंने बहुत बुलूँ आठी चलतु सेपट पटे सेपट पटे मुझे देखेबी बहुत बढ़िया होती आज्ञा ये चलतु आम हाँ हाँ चलतु जी से चल कौट जा ए मो पीहूर मोर चलचु आगे हाँ 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 बाट थी ना सेपट बाट थी ना जाना पचार पड़ो चलतु देखा सेपट गोटे बाट लगुच मत से जो से पड़िया बाट सेपट बाटे से आसतु देखा आस मुझे कौदी पिला पचार बाट अच्छी से पार्क बाटे गले से बाट अच्छी से आसना देखा बुली आसवा कौन अच्छी चलतु सेपट गोटे पार्क भाया दिशुची आउट को छुआ को खेलवाई गोटे पार्क भाई जाऊँ ना ना भल अच्छी ना ना चलतु रास्ता अच्छे आसना देखा एबे चलतु देखा आ मुझे सेपटू गलापर आपण मानक देखी देखिपे केमतिया चलतु आम ये रिल्स चलो पीहूर रिल्स चलो माँ मोबाइल देखुं देखिले टोटाल चारिपट देखिले टोटाल केमतिया मस्त जगह लुकिंगटा देखिपे टोटाल मुझे देखली आपण मानक केमती गड़िया फड़िया होती चलतु आउटे गड़िया पोखर देखा बहुत बढ़िया होती जगटा पूरा केते लोक बुलूँ पूरा भेराइटी जगह अच्छी केमती सब हो देखिपे पीहू तार चली बहुत बढ़िया जगह मुझे देखी माने पार्कटा तो होती पूरा कुसुमा जो भाई जाजपुर टाउन जो भाया जाजपुर रोड से कुसुमा टू टी छोट कुसुमा तो बहुत बड़ किंतु ताठू बहुत बढ़िया डिजाइन होती सेम तो स्टाइल होती पूरा पार्क गछ बुछ पूरा बहुत लगी आटा पोखरी केते सुंदर भाव पोखर सब होती पत्थर स्पर होती देखिपे केमती से भी अच्छी गोड़ फोड़ धोवाई आसतु देखी केमती गोड़ फोड़ धोवाई बहुत प्रकार अच्छी केमतिया जाना जाना ये गाधुआ पधुआ करती बोधे क्या तेल डब्बा फबा ये पड़ी आते सुंदर जगहटा मुझे देखी पूरा माने पत्थर स्पर हो झाका सुंदर हो पूरा गाधुआ पधुआ करने किसी कहीं पड़े किसी लगे किसी देखुं जगह केमती सब माने मंदिर पूरा मंदिर टाइप सब होती पूरा मस्त जगह जबरदस्त होती पूरा सेपटे भी पूरा घास फास लोक सेपटे भी किसी काम करपटे किसी काम करपटे पोखरी सेपटे पोखरी मोना तुम देखुना से खाली मोबाइल व्यस्त अच्छा सुंदर भाव बढ़िया आगू गला देखेबी सेपटू बाहर देखेबी आपण मैंने देखिए केमतिया देखिपे केमतिया आठी पानी पकेले माछ मैंने सब आसुँगी केमतिया माछ मारी हो देखी मोना पानी पकाउची केमतिया पानी पकेले माछ कुबका होती देखिपे केमती माछ कुबका होती माछरा पानी माने छटपट होती माछ सी बचन खाए गोटी कौन दिया ना कौन आने माछटी छड़ा है ना माछ छड़ा है ना गोड़ थोन ये बसिकी मोना तार गोड़ ये बस खसी चुप बस ये बसिक ये कर गोड़ से माछ टाने भर ना छोट छोट माछ पाए ना कौन करते गोड़ ये करती ये देखो माछ केमती आसता कौन करते ना पाए ना कौन से कहती हाँ देखिपे केमतिया माछ गोड़ पाक आसमती माछ छड़ा है सुंदर भाव केते बढ़िया माँ झी बहुत एंजॉय कर मुझे गोड़ धोई दिखाती मुझे बैक कैमेरा कर देखो आप गोड़ बुड़ी माँ झी बसी जाती पूरा माछ गुरा खुंपुंट देखो तुम पाद हलाओनी माछ देखु हे माछ केमिता गोड़ पाखे बुलूँ माछ देखिपे गोटे माछ देखा कि सेपटे पीहूटा डिस्टर्ब कर देख माछ देखो सांग मैंने केमती माछ माछ गोड़ हलचल कर हलाऊनी गोड़टा हलाऊनी ना ना माछ देखो कि माछ बुलूँ माछ कि बुलूँ देखिपे छोट छोट माछ बढ़िया आम बुलूँ चलो ये जा आम गोड़ धोईदेल तुम गोड़ धोईदेल गोड़ ए चलो आगू को जा आगे देखा कौन सब अच्छी मो गोटे मुझे धोई दिए चप्पलटा किसी पड़ोनी मोबाइल पड़ोनी ना तुम छिड़ी जोता ए मुझे गोड़ धोईदेली ना ना तुम छिड़ी जोता चलो चलो चलो
ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ କିଛି କେମିତିଆ ଗଛ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବାଲି ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏପଟେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ପାର୍କ କିଛି ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ପଟେ ବି ଏପଟେ ପଟେ ବି କିଛି ପାର୍କ ହେଇଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଦା ପଦା ଦେଖିବେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ହେଇଛି ଘର ଗୁରା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଇଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବେ ହେଇଛି କେମିତି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ରାତି ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଜାଇନିଆ ସବୁ ହେଇଛି କେତେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗଛ ବି ବହୁତ ଲାଗିଛି ମାନେ ସବୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ନୂଆ ହେଇଛି ଏଟା ଏତେ ହେଇନି ତା ଭିତରକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ବି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ପଟେ ଟୋଟାଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ଦୂରକୁ ସବୁ କ'ଣ ଦିଶୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ୱାଟର୍ ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ହେଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ସେପଟେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତା ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ପଟେ ଆଉ ଯାହା ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ସେପଟେ ପଟେ ବାଟ ନାହିଁ ସେପଟେ ପଟେ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେପଟେ ପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏଇ ଆଗଟା ଆଉ ପିହୁ ଆଉ ମୋନା ଚାଲିଲେଣି ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ କ'ଣ ଏଠି ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ଅଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା 16ଟା ରଖେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ତା ମ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ପୁରା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା କେମିତିଆ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ ବସନ୍ତି ଏଠି ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ଟିକେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ ହାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଗୁରା ସବୁ ନୂଆ କାମ ସବୁ ହେଉଛି ଏଗୁରା ସବୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ସେପଟେ ସେଠି ତ ୱାଟର ପାର୍କ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଗୁରା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ମହାଭାରତ ଦିନ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଟାଇପ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ନା କ'ଣ ହାଁ ଓହୋ ସେ ଯେଉଁ ଘୋରା ହେଇଛି ସବୁ ସେଗୁରା କ'ଣ ପାଲ ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଗୁରା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କୋଉଥିରେ ଓହୋ ସେଠି ସବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇପଟେ ଏଇପଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏତେ ପଟେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡବା ଫବା ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ହେଇନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସବୁ ହେଇଛି ଭାଇ କଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ସେଠି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଓହୋ ମତେ ଓହୋ ସେଠି ସବୁ ହେଇଛି ଓପନିଂ କେବେ ହବ ପୁଣି ସେଗୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କେବେ ହବ ଭାଇ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ହଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ସିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ନାଇଁ ସିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସବୁ ଗଛ ସବୁ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟାଇଲ ଗଛ ନାଇଁ ଫୁଲ ହବ ଏଥିରେ ଏଇଟା କି ଗଛ ସବୁ ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଇ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହବ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଦୋକାନ କ'ଣ ହବ ପିଉ ଆସ ବସନି ଆଉ ବହୁତ ବୁଲିବନି ମାଛ କରିଦେବେ ନା ଆମେ ପଳେଇବା ହଁ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ପିଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ଆଉ କେମିତିଆ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗେଟ୍ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବୁ ବାବା ହାଇ କରିଦିଅ ବାଏ କରିଦେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆଗ ପଛ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରି ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କାମ ହେଇନି ଓପନିଂ ହେଲା ପରେ ସେପଟେ ବି କାମ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଯେତେକ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ